নমস্কার বন্ধুরা, গৌতমের সাথে চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাই। চলে এসেছি আর একটি নতুন ব্লগ নিয়ে। এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি রানীগঞ্জের এই বাদাম বাগান, দেখতে পাচ্ছেন এই যে রাস্তা, এবং এই মুহূর্তে এই বাদাম বাগান যে পেট্রোল পাম্পের ঠিক পেছনে দেখতে পাচ্ছেন আজকে শুভ উদ্বোধন রানীগঞ্জ গায়ত্রী পরিবার চ্যারিটেবল ট্রাস্টের আয়োজিত নবনির্মিত গায়ত্রী সেবা আশ্রমের আজ ভব্য উদ্ঘাটন হতে চলেছে। উদ্ঘাটন করছেন হরিদ্বার থেকে আসছেন ডক্টর চিন্ময় পান্ডেজি। যে উদ্ঘাটন হচ্ছে আপনাদের সামনে তুলে ধরব সেই চিত্র। বিশাল এরিয়া জুড়ে কিন্তু এই গায়ত্রী আশ্রম তৈরি হয়েছে। আপনাদের সামনে আজকে চলে এসেছি সেই সমস্ত ভিডিও তুলে ধরার জন্য। দেখতে পাচ্ছেন এখানে প্রচুর মানুষরা এসছেন। এখন এখানে ট্রাস্টি বোর্ডের সবাই রয়েছেন, চিফ ট্রাস্টি এখানে দীনেশবাবু রয়েছেন। আপনি কি বলবেন? আমাদের সৌভাগ্য কি আজকে অত বড় লোক ডক্টর চিন্ময় পান্ডেজি এখানে আসছেন আমাদেরকে আশীর্বাদ দিতে। এই রানীগঞ্জের সৌভাগ্য, গায়ত্রী পরিবার থেকে যারা জুড়ে আছে ওদের সৌভাগ্য। আর এই যে ডক্টর কার্ডিওলজিস্ট, আধ্যাত্মে তো পুরো নলেজ আছেই, খুব ভালো লোক, খুব মিষ্টি কথা বলে। এমন লোক আমরা এখানে পেয়েছি, আমাদের খুব সৌভাগ্য। আমাদের মধ্যে ভালোবাসার মানুষ দেখেছি ওম প্রকাশ বাজরে আজি। কি বলবেন আজকে এরকম একটা শুভ উদ্বোধন হতে চলেছে? রানীগঞ্জে একটা ভিডিও টাউন, ছোট টাউনে গায়ত্রী সেবা আশ্রম হচ্ছে। আজকে চিন্ময় মিশন, ডক্টর চিন্ময় এসেছেন চিফ গেস্ট। একটা বড় কথা, ইন্ডিয়াতে উনি খুব কম লোকের জায়গায় যান, আজকে ভিডিও টাউনে এখানে আসছেন। আর আমাদের খুব সৌভাগ্য, ওদের আশীর্বাদ নিব। উনি আজকে এই আশ্রমে উদ্বোধন করবেন, তারপরে ডে টু ডে আমাদের সার্ভিস চলবে। লোকের সেবার জন্যে, আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য এখানে ডে টু ডে কার্যক্রম চলবে, তারপরে আমাদের সেটা চালু। ধন্যবাদ। আপনি কি বলবেন? আমি বলবো রানীগঞ্জ গায়ত্রী পরিবার চ্যারিটেবল ট্রাস্ট, তার একটা স্বপ্ন ছিল একটা আশ্রম করার। আমাদের আজ 35 বছর ধরে এই গায়ত্রী পরিবারের আন্দোলন আমরা চালাচ্ছি। আজকে সুযোগ পেয়েছি এই আশ্রমটা করার। এই আশ্রমের জমি দান করেছেন আমাদেরকে আসানসোলের নার্সিং বাঁধ বালাদি ধামের ভক্ত সন্তোষ ভাইজি। ওইটাতে আমাদের এই আশ্রম তৈরি হয়েছে। জনগণের, আমাদের পরিজনদের দান আর ব্যবস্থায় আজকে সেই রানীগঞ্জ গায়ত্রী সেবা আশ্রমের উদ্বোধন হতে চলেছে। উদ্বোধন করবেন, উদ্বোধন 2 করবেন দেব সংস্কৃতি বিশ্ববিদ্যালয় শান্তিকুঞ্জ হরিদ্বারের কুলপতি ডাক্তার চিন্ময় পান্ডেজি। হচ্ছি দীনেশ চন্দ্র গুপ্ত, গায়ত্রী পরিবার রানীগঞ্জ গায়ত্রী পরিবার চ্যারিটেবল ট্রাস্টের চিফ ট্রাস্টি। এটা আমাদের অনেক বছরের ড্রিম ছিল কি রানীগঞ্জে একটা গায়ত্রী আশ্রম গড়ে উঠুক। স্বর্গীয় কন্হৈয়া সিংজি আর আমার বাবা স্বর্গীয় রামতারজি বাজুরিয়ার এটা অনেক বছর ধরে একটা ড্রিম ছিল। সবসময় ওরা এটা ভাবছিলেন কি করে রানীগঞ্জে একটা আমরা গায়ত্রী আশ্রম করব। এখানে পূজা হবে, জপ হবে, ধ্যান হবে, গায়ত্রী ভগবানের আমরা মন্ত্র জাপ করব, হবন করব। একটা পার্মানেন্ট জায়গা করার ওনাদের খুব ইচ্ছা ছিল। সেই ইচ্ছাটা আজকে ওনাদের যে কলিগ আছে রমেশ ঝুনঝুনওয়ালা, রাজেন্দ্র প্রসাদ খেতান, দীনেশ গুপ্তাজি আর সব ট্রাস্টি রাজেশ গুপ্তা, রামগোপাল বাজুরিয়া, ওম প্রকাশ বাজুরিয়া, আমরা সব মিলে এই উদ্যোগটাকে আজকে সফল করতে পেরেছি। ওনাদের যে ড্রিম ছিল সেই ড্রিমটাকে আমরা আজকে পুরো করতে পেরেছি। আমরা খুবই খুশি। আমাদের হরিদ্বার থেকে ডক্টর চিন্ময় পান্ডেজি যে ইন্ডিয়া হেড আছেন, উনি আজকে উদ্বোধন করতে এসছেন। আমরা খুবই খুশি আছি। আমরা চাইছি এখানে সবাই আসুক, সব এখানে ভালো এই যে মন্দির হয়েছে, মন্দিরে সবাই পূজা করতে আসুন, ধ্যান জপ করতে আসুন, আর হবন কুণ্ডে হবন করতে আসুন। আমরা সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি। আর আমরা খুবই খুশি, খুবই আনন্দিত। আর রানীগঞ্জে বুকে একটা খুব সুন্দর একটা মন্দির নির্মাণ হয়েছে। মানে অপেক্ষা ছিল এটা হবার, আজকে হচ্ছে। ওটাদের আমাদের স্বপ্নটা পূর্ণ হচ্ছে আজকে। আমাদের আশ্রমে চিন্ময়ানন্দজি আসছেন, উনি উদ্ঘাটন করবেন। আমাদের পুরো আশ্রমে সর্বা উনিই আছেন, আর উনি উদ্ঘাটন করবেন। এখানে
বহু দীর্ঘদিন ধরে একটা গায়ত্রী মাতা মন্দির তৈরি করা প্রয়োজন ছিল। তাতে আমার বাবা, এখন উনি নেই, স্বর্গীয় শ্রী কানিয়া সিংজি, তার মনে একটা এই বহু বড় বিচার ছিল কি এইখানে একটা গায়ত্রী মাতার মন্দির হোক। তারই মানে প্রচেষ্টাতে এইটা এত বড় এইখানে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তার আরও ওনার বন্ধু বান্ধব যে সবজন একসঙ্গে মিলে যে এই কাজটাকে এগোচ্ছিলেন, তারা মিলেই এই আজকে এই কাজটাকে এত বড় প্রচেষ্টায় নিয়ে যাচ্ছেন। আজকে এইখানে আমাদের হরিদ্বারের গুরু মহারাজের সান্নিধ্যে ডাক্তার চিন্ময় পান্ডাজি আসছেন, তার নিয়েই এইখানে এইখানে উদ্বোধনটা হবে। गायत्री यज्ञ होता है, उससे वातावरण शुद्ध होता है, शांति मिलती है, टाउन में शांति रहती है, अच्छा वातावरण बनने से परिवार भी अच्छा होता है। यही सब गुण है सब। মানুষের যে এখানে আসছে তাদের নিজেদের মধ্যে যে ভাব বিনিময় করছে, তো এটাই তো আমি বলবো এখনকার বিশেষ করে যা দিনকাল পড়েছে তাতে একটা বিরাট ভালো জিনিস। দেখতে পাচ্ছেন এখন ডক্টর চিন্ময় পান্ডেজি চলে এসছেন। দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে আপনারা দেখছেন গায়ত্রী আশ্রমের শুভ উদ্বোধন আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। প্রচুর মানুষ কিন্তু এখানে রয়েছেন। গায়ত্রী
ओम स्वस्ति इंद्रो इसको बाहर निकालना जय श्री राम। ओम बाजोरिया। एक बार ताली बजा करके हम सभी स्वागत करें। हम सभी को प्रदान करना। बहुत धन्यवाद रामोतार मित्रों। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र, जिसको हम भारतीय संस्कृति की आधारशिला कहकर के पुकारते हैं, ये वो पवित्र मंत्र है जिसके विषय में जितना कहा गया, बोला गया, देखा गया, सुना गया, समझा गया, उतना शायद ही किसी अन्य मंत्र के विषय में बोला गया। जब भगवान ने गीता के अंदर कहा कि उनके मुख से निकला गायत्री छंद सामहम, मंत्रों में मैं माँ गायत्री, और अकेला मंत्र है जिसका अनुवाद आचार्य शंकर ने किया। और जब किया तो उन्हें एक ही सत्य को लिखा कि वो मंत्र गायत्री सावित्री सर्ववेद सारम गायत्री थे। ये वो माँ गायत्री है जिनके अंदर चारों वेदों का सार आकर के प्रतिष्ठित हो गया। हमारे जीवन की सारी संभावनाओं को उज्ज्वलता की ओर, प्रकाश की ओर, आलोक की ओर ले जाने का कार्य गायत्री का ये पावन मंत्र करता है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने जब गायत्री मंत्र की व्याख्या करी, इतनी सुंदर बात को कहा गायत्री वेद जननी, गायत्री पापनाशिनी, गायत्र्यास्तु परमनास्ति विधि चैरित पावना। ये याद दिलाया कि मनुष्य का जीवन न केवल एक सौभाग्य के रूप में हम लोगों को मिलता है, बल्कि एक संभावना के रूप में मिलता है। एक ऐसी संभावना के रूप में मिलता है जहाँ पर मैं आकर के बैठा, आप आकर के बैठे, इस धरती पर 7 खरब वन्य प्राणियों का आगमन हुआ, और हर मनुष्य, हर जीवात्मा अपने जीवन में 2 संभावनाओं को लेकर के आती है। यदि जीवन पाप की ओर चला जाए, पतन की ओर चला जाए, पराभव की ओर चला जाए, तो उसी मनुष्य को दुष्ट बनते, पापी बनते, अपराधी बनते, नराधम बनते वक्त लगता नहीं, व्यक्ति पीछे की ओर गिरता चला जाता है। आचार्य शंकर ने जब पतन की व्याख्या करी है तो ये कहा है कि व्यक्ति का पतन सीढ़ी पर गिरती गेंद की तरह से होता है। एक बार में 2 सीढ़ियों पर टप्पा खाती है, फिर 4 सीढ़ियों पर टप्पा खाती है, और गिरते गिरते पूरी तरह गर्त में समा जाती है। व्यक्ति एक भूल को पाप में बदलता है, पाप को पतन में बदलता है, पतन को पराभव में बदलता है, और बदलते बदलते एक दिन व्यक्ति इसी मनुष्य शरीर के अंदर प्रेत में, पिशाच में बदल जाता है। हमारे जीवन की एक राह, हमारे जीवन की एक पथ, हमारे जीवन की एक डोर, हमारे जीवन की एक खिड़की हमको नीचे की ओर खींच करके ले जाती है। और एक संभावना इसी मनुष्य जीवन के अंदर वो भी सुरक्षित है, जहाँ पर यदि व्यक्ति का चिंतन प्रखर हो, भावना उदार हो, उद्देश्य उत्कृष्ट हो, तो यही मनुष्य का जीवन ऊपर उठते उठते सिद्ध में, संत में, महात्मा में एक अवतार बन जाता है। नीचे गिरने पर वही व्यक्ति उंगलीमाल कहलाता है, और ऊपर उठ गया तो वही व्यक्ति बुद्ध बन जाता है। इंसान के अंदर 2 संभावना है। हमारे जीवन की उस संभावना को जिसमें से पवित्रता, पावनता, दिव्यता, महानता प्रकट होती है, उसको उजागर करने का पथ गायत्री का ये पावन मंत्र दिखाता है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने जब गायत्री मंत्र की व्याख्या करी तो उसमें कि आप भारतीय धर्मशास्त्रों को पढ़ें। किसी का मन करे कि वो भारतीय धर्मशास्त्रों का, अध्यात्म शास्त्रों का अध्ययन करे, तो सबसे पहले वेदों को पढ़ेगा। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, विश्वामित्र मंडल के नाम से जाना जाता है, पूरी की पूरी तरह से गायत्री मंत्र के ऊपर। यजुर्वेद का
तीसरा और 36वां। आप सामवेद पढ़ेंगे तो 13वां, और अथर्ववेद के अंदर तो पूरा रहस्य आ गया है। सुता मया वरदा वेद माता चोदरता भावमानी दुजाना आयु प्राणम प्रजा पशु कीर्ति द्रवण ब्रह्मवर्चस्व। इस संसार की 5 भौतिक और आध्यात्मिक की 2 आध्यात्मिक, इन सारी सिद्धियों को हस्तगत करने का मार्ग गायत्री का पावन मंत्र दिखाता है। और यदि कोई वेदों को पढ़ लेगा तो क्या पढ़ेगा? संहिताएं पढ़ेगा। तैत्तरीय और मैत्रायणी पूरी तरह से गायत्री के ऊपर। कोई संहिताओं को पढ़ लेगा तो क्या पढ़ेगा? ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ेगा। गौपद शतपथ पूरी तरह से गायत्री के ऊपर है। वो पढ़ लेगा तो आरण्यक को पढ़ेगा। बृहदारण्यक गायत्री मंत्र के ऊपर है। वो पढ़ लेगा तो गुह्य सूत्र को पढ़ेगा। स्तंभ है, आपस्तंभ है, अश्वराय गुह्य सूत्र गायत्री मंत्र के ऊपर है। देवी भागवत को आप पढ़ेंगे तो उसमें भगवान के मुख से निकला है, सर्वे शास्त्राः निजा प्रोक्ता न शैवा न च वैष्णवाः आदि शक्ति उपासन्ते गायत्री वैद्यमातरम्। वो शक्ति जो पूरे विश्व की हित की कामना करती है। मैंने पैरासीटामोल की गोली खाई, मेरा बुखार गया, दुनिया का हर डॉक्टर बोलता है खाई मैंने और बुखार आपका गया, मां गायत्री बोलती। न केवल लिखने वाले का, जप करने वाले का, पढ़ने वाले का कल्याण होता है, उसका भी कल्याण होता है जो गायत्री मंत्र के संसर्ग में सानिध्य में आता है। सुनने वाले का भी कल्याण होता है। वो पद जिसके माध्यम से जन्म जन्मांतर के पाप उनका शमन हो पाता है, वो दिखाने का कार्य मां गायत्री करती है। और उसके साथ जुड़ पाने का सौभाग्य उस व्यक्ति को मिल पाता है जिसका हृदय, जिसकी चेतना परमात्मा के साथ, ईश्वर के साथ, भगवान के साथ जुड़ पाती है। कोई जाए और ट्रांसफार्मर की पूजा करके घर को लौट आए तो उसके घर में बिजली नहीं आती, उसको वहां से अपने घर तक बिजली का तार लाना पड़ता है। भगवान का पूजन करने मात्र से व्यक्ति के जीवन में प्रकाश का हृदय नहीं होता। भगवान को अपने दिल में अवतरित करने से जीवन में प्रकाश का हृदय होता है। जिसकी भावनाएं जुड़ती हैं, चेतना जुड़ती है, अंदर का चिंतन जुड़ता है, उसके जीवन में वो प्रकाश अपने आप खिंचता चला आता है।